satu idea ataupun satu brand ataupun satu policy. This is the cheapest, one of the cheapest and one of the fastest and most accessible. Kalau kita nak beli iklan dalam surat khabar, akan mengambil masa dan akan menelan perbelanjaan yang tinggi. Tetapi kalau sekiranya kita nak release information quickly dalam Twitter ataupun dalam Facebook, dalam satu klik dia akan sampai kepada ratusan ribu ataupun jutaan pelanggan ataupun rakyat. Kalau kita ambil contohnya promotion daripada Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri, dia ada Twitter followers dalam 1 juta, Facebook likes dalam 2 juta. Dia boleh post satu message dan in theory benda itu akan sampai ke jutaan rakyat kita mempromosikan. Yang kedua adalah risk management. Risk management ini adalah menggunakan platform media sosial bagi pengurusan risiko, sama ada sebelum ataupun selepas sesuatu krisis itu berlaku. Ini penting. Saya ambil contoh. Apabila ada pencerobohan di Lahad Datu pada awal tahun ini, macam-macam berita keluar dalam media sosial. Untuk kita tunggu news cycle yang lama, kita kena tunggu buletin utama, kita kena tunggu sidang akhbar dan sebagainya. Pada waktu dan ketika itu, there's a lot of uncertainty. Orang pun tak tahu siapa, berapa ramai datang, apakah keluasan tanah kita yang dicerobohi dan sebagainya. So risk management of mitigating, kita kurangkan risiko panik dan juga risiko rakyat tak puas hati dengan tindakan yang diambil oleh kerajaan. Yang ketiga, innovate. Innovate. Innovation is fantastic. Now let me explain what this is. Social media sosial mampu menjana inovasi melalui proses seperti crowdsourcing bagi mendapatkan idea yang terbaik. Hari ini kita tak payah nak fikirkan sangat tentang idea-idea baru, sebab macam-macam idea dah ada di media sosial. Jadi kita keluarkan satu soalan dalam media sosial, dan saya pernah guna banyak kali. Kita keluarkan satu soalan, minta cadangan, dan kita akan dapat macam-macam idea daripada rakyat. Of course 95% of the idea is tak boleh pakai, sebab datang daripada mereka yang tak terlibat dalam pentadbiran. Tetapi sometimes you'll find one or two ideas that are very interesting and that are worth pursuing. So bagi saya, innovation datang daripada media sosial because got crowdsourcing. Crowdsourcing maksudnya kita ambil daripada crowd, kita ambil sumber idea daripada crowd yang datang daripada virtual crowd. And kita tak nampak sebagai seorang yang tidak memahami kerja, sebab kita minta cadangan, menambahbaikkan dan sebagainya, and they will respond. Normally Malaysians are very good at responding to innovative questions. Clicktivism. Clicktivism ini adalah digital activism. Kita jangan ingat bahawa mereka yang menggunakan media sosial ini tidak ada hasrat ataupun tidak ada objektif untuk mengubah dunia yang sebenar. Kita selalu ingat bahawa mereka yang guna media sosial ini adalah orang yang very lonely, not sociable, don't have friends, just sit in front of the computer. Tetapi mereka boleh menggunakan idealisme mereka itu untuk buat digital activism ataupun apa yang dipanggil sebagai clicktivism. Kalau kita tengok kepada Arab Spring yang melanda negara-negara Arab pada 2 tahun yang lepas, yang telah menjatuhkan beberapa kerajaan, bermula juga dengan media sosial, digital activism. They can convert what they do online into real life movements. So this is something that we have to be very, very aware of. Bukan hanya dia convert, bukan hanya dia berhimpun secara real life, tetapi dia mulakan satu cause, satu perjuangan melalui clicktivism. All they have to do is click, share, retweet, share, dan ratusan ribu ataupun jutaan akan dapat. The last prize is engage. Of course, media social is the best way to engage directly with people. Maksudnya nanti saya akan pergi kepada 8 C's of social media, how to engage with people. Sebab bukan semua guna social media dengan cara yang betul. Ada yang menggunakan media sosial but they don't engage with people. Itu yang buat orang marah bila kita guna media sosial tapi kita tak guna dengan cara yang betul. So next is how to engage. The 8 C's in social media. Ini saya buat sendiri, saya tak ciplak mana-mana. First one is committed. Maksud committed ni, bila kita mewujudkan presence in social media, we have to be committed. Kita sebagai pejabat awam ataupun sektor awam,
sama ada kita buat untuk jabatan ataupun kita advise our pengarah KSU ataupun our political masters. Kita kena ada media, social media presence. Saya selalu sebut dengan fellow politicians. I give the same presentation kepada fellow politicians. Saya kata kalau kita buka Facebook account, kalau kita buka Twitter account, the only way you're going to be credible is if you're committed. Tetapi kalau buka Twitter account hari ini dan tak update sampai 1 bulan, nampak kita tak committed. Orang pun tak akan engage dengan kita. Kita buka semata-mata nak kata KPI kita dah tercapai, dah ada Twitter account. Gelak terfaham macam mana buat. Ataupun buka Facebook page sebab ada KPI dekat Facebook page. But you have to be committed. Maksudnya kena update selalu. Dan saya advise kepada fellow politician. Saya kata bila kita update ni, contoh sebagai politician, when you want to engage, bila kita nak update contoh kita punya Twitter account, kita tak boleh update jadual kita. Contohnya pukul 8 pagi ataupun pukul 9 am speech in Intan, 11 am press conference. That's not engaging. Itu siapa-siapa pun boleh tahu. Tetapi dia nak tahu kita punya thoughts, kita punya pandangan, pendapat dan sebagainya. Dan kita kena humanize diri kita sebagai politician dengan kita memberi maklumat yang mungkin tidak rasmi, yang tidak kena mengena dengan kerja kita, tetapi menunjukkan kita sebagai human being, humanize us. Tetapi itu adalah committedness kita kepada platform of social media. Yang kedua, consistency. Maksudnya message kita mesti konsisten. Apa yang kita cakap ataupun message yang kita post kat Twitter mestilah sama dengan apa yang kita cakap dekat Facebook. Sebab saya sebut benda ni, sebab rakyat sekarang dia compare apa yang kita cakap to crowd A dan apa yang kita cakap to crowd B. Dan dalam media sosial kita tak boleh lagi, kita tak boleh sembunyi. Sebab benda tu dah muat naik dalam YouTube. Katalah saya sebagai politician, just as an example, bukan saya kata saya buat benda ni, tapi just as an example. Katalah depan depan perhimpunan UMNO yang tertutup, saya just have a Malay crowd. Jadi saya belum down cakap pasal perjuangan Melayu, and then I say something that is maybe not so comfortable kalau non-Malays dengar. Tapi benda tu dah buat naik dalam YouTube. Saya tak boleh nafikan benda tu. Saya tak boleh kata, yalah jawapan biasa politician dulu kan, be quoted by the media. I cannot anymore. Sebab benda tu dah ada dalam YouTube. So we must be consistent. Apa yang kita cakap, apa yang kita muat naik mesti konsisten. Sebab kalau tidak dia akan ditangkap dan dimuat naik dan it's there forever. Kita tak boleh turunkan benda tu. Kalau kita nak turunkan benda tu pun dia akan muncul mana-mana pun. Dia akan muncul. Yang ketiga, clarity. Clarity means jelas. Maksud clarity ni, kita jangan guna perkataan bombastik. Saya dah tengok banyak website kerajaan yang tak clear. Saya masuk website itu, saya tak tahu nak pergi ke mana. Sebab dia terlalu cluttered, not clear. Saya tak tahu nak pergi mana untuk dapatkan message. Come back to the example of GST. Kena buat dengan clarity. Maksudnya satu slide saja boleh tunjuk apakah itu GST dan satu slide lagi boleh tunjuk kebaikan GST tersebut. Hari ini orang ramai tidak ada banyak masa. We don't have time. Ya? Kalau kita nak cakap pasal rakyat, dia tak ada banyak masa. Kalau kita nak reach out to them, it has to be clear. Very clear in the first instance. Tak payah nak elaborate, tak payah nak guna perkataan yang terlalu susah. Yang keempat, content. Content is king. Tadi saya sebut mengenai skeptik yang berdasarkan kepada fakta. Kita jangan ingat hiasan saja boleh mengurus persepsi tanpa content. Content is the most important thing mengenai dasar ataupun mempertahankan dasar dan juga pendekatan kerajaan. The next one is colossal. Colossal maksud saya, we need scale. Kalau kita ada presence on media social, contohnya Intan ada Twitter account, tetapi yang mengikuti Twitter account Intan itu 10 orang saja. Dan apa pun kita muat naik, dia tak akan ada impact because you need that colossal scale of amplification. Sebab itu kita kena pakat dengan jabatan, agensi ataupun individu yang ada banyak presence dalam social media supaya mereka dapat promosikan kita.
Kalau saya contohnya baru nak buka Twitter account ataupun Facebook account, saya akan minta tolong daripada siapa-siapalah yang ada lebih ramai lagi followers, kata, oh please follow Khairi, Minister of Youth and Sports. Dia baru buka Twitter account dan benda tu akan dapat scale untuk kita. Sebab kalau kita tak ada scale, there's no use for us to have media social. Kita cakap dengan sendiri sajalah. Ya? Seterusnya adalah channel. Segmentasi itu penting bagi memilih apakah channel ataupun saluran media sosial terbaik untuk mendekati mana-mana kumpulan yang kita sasarkan, sama ada melalui Facebook, Twitter ataupun platform lain. Ini, let me elaborate a little bit. Bila kita pilih untuk update di Facebook, bila kita pilih untuk update di Twitter, bila kita pilih untuk letak video di YouTube. Ini kita buat untuk kempen pilihan raya contohnya. Untuk Twitter kita tahu benda itu adalah 140 huruf ataupun characters. That's all. Jadi Twitter ni tak boleh tulis cerpen. Kalau nak tulis cerpen ni orang takkan faham lah, sebab dia sepotong ayat, dia tak akan join sebab dia punya timeline cepat. Ya? So kalau you nak tulis essay, tulis dalam Facebook lah. Kalau nak tulis surat cinta dalam Facebook, sebab dia panjang, dia boleh post kat wall. Twitter ni bits of information, quick bits of information, cepat dan clear. Facebook elaboration. Saya bagi contoh, katalah 2 hari lepas saya tak puas hati dengan sistem penjualan tiket di Piala Malaysia sebagai Menteri Belia dan Sukan. Saya dalam Twitter saya kata ini zaman moden tapi FAI masih lagi dalam zaman Jurassic. Itu saya tulis. Penjualan sebab dia tak buat online. So itu dari segi Twitter nak capture the imagination. So dalam Facebook tu saya explain apakah maksud yang saya maksudkan tadi. Bahawa penjualan tiket tidak secara online, beratur, macam-macam problem. So the elaboration is there. So kita kena faham bila kita nak guna channel mana. Yang ketujuh adalah current. Maksudnya real time. This one I really need to stress. Sebab dalam zaman media sosial ini, real time means now. Doesn't mean later, it doesn't mean this afternoon, it doesn't mean tomorrow. Kita punya time to react is less than 4 hours. That's about how much you have to react to breaking news. Kalau kita melepasi 4 jam itu, opinions are shaped already. But untuk apa-apa isu, kalau kita tidak bertindak dalam 3 ataupun 4 jam yang pertama, persepsi sudah dibentuk oleh mereka yang menggunakan berita itu untuk agenda mereka sendiri. Dan this is a rule of thumb yang kerajaan sekarang ni kita mengamalkan bahawa we must respond fast. Kalau kita nak mengharapkan kita respond kemudian pukul 6 petang untuk nak masuk untuk buletin utama dan sebagainya, by then dah merah. The game is over. Because kalau berita tu keluar pada jam 10 pagi, by lunch time kita kena respond. Otherwise macam-macam ulasan, komentar dah dibuat dalam Facebook dan sebagainya, at the end of the day it's too late. Dan last sekali adalah collaborative. Maksudnya kita kena adunkan pendekatan media sosial ini dengan pendekatan yang lain seperti media arus perdana, ceramah, real life campaign dan sebagainya. Bukan semua dapat dibuat melalui media sosial. Bukan semua persepsi dapat diurus melalui media sosial. Kita juga harus melihat kepada usaha-usaha lain seperti real life interaction ataupun bukan saja Facebook tetapi face to face book dengan real life interaction. Okay, now some tips yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan semua mengenai perception management dan juga media sosial. Yang pertama, Streisand effect. Streisand, of course, Barbara Streisand, famous singer. Yang kat depan ni semua your generation ni, so sorry. Pada tahun 2003, Barbara Streisand telah mencuba untuk memastikan gambar kediamannya yang diambil oleh paparazzi tidak diketahui umum. She wanted to hide her house. Jadi what happened? Menyembunyikan maklumat akhirnya akan mengakibatkan lebih perhatian ramai. Dia cuba sembunyikan rumah dia, tetapi lagi ramai paparazzi yang pergi cari rumah dia. So akhirnya rumah dia terdedah. So the rule of the Streisand effect is never ever try to hide anything in the age of social media. You will get found out. Orang akan lebih cari apa yang kita sembunyi, sebab tak ada apa yang boleh kita sembunyi. So better be transparent.
Of course, kita terikat dengan rahsia kerajaan. Ini tidak bermakna bahawa saya scan semua cabinet paper saya letak everyday dekat Twitter. No. Tetapi ini bermaksud bahawa kalau ada issue of public interest, rule is better show than hide. Sebab kalau kita sembunyi, dia akan jumpa juga benda tu. Dan dalam keadaan hari ini, sorry to say lah, bahawa tidak ada lagi kerahsiaan yang ketat dalam sektor awam kita. Macam-macam telah bocor. Never ever try to hide anything, because at the end of the day kita akan nampak dia keluar juga. Yang kedua, kita kena peka kepada apa yang trending. Trending ini maksudnya kalau kita tengok kepada Twitter, tiap-tiap hari mesti ada trending words ataupun trending hashtag. Bagi yang selalu guna Twitter dengan Facebook, dia fahamlah trends ni apa. Tapi setiap hari kita boleh tengok apa trending words. Maksudnya inilah perkataan yang paling banyak disebut ataupun di-type dalam Malaysia pada hari itu ataupun pada saat itu. Contohnya dalam sini Malaysia ataupun Thor, mungkin sebab filem Thor baru keluar. So inilah yang trending. So this perkara ni ataupun trending topics ni, dia memberikan kita satu gambaran yang cepat mengenai apa yang sedang dicakap ataupun ditulis oleh rakyat kita. Selective. This is very important. Bila kita mengurus persepsi dan bila kita ada social media policy, the tendency is that we respond to everything. Bila kita ada UKK, kita dah ada social media policy, kita pun ada Twitter, kita pun ada Facebook, kita nak respond kepada setiap komen. Don't respond to everything. Because ada benda yang dipanggil trolling. Trolling ni apa? Trolling ni dalam bahasa media sosial dia perli. Gambar yang ada dalam media sosial dia troll. Troll maksudnya dia perli kita supaya kita marah dan supaya kita melenting dalam media sosial. So ignore the trolls. This is example of a troll lah. Saya letak budget resilient, strengthening the economy to withstand exogenous shocks, increase private sector investment, boost entrepreneurship. Troll dia kata high government expenditure cannot stop corruption or government wastage, and you call this excellent, bodoh. Ini kira kalau saya jawab ni, saya bodoh lah kalau saya jawab dia. So this one you ignore. Tapi the next one, but we are too reliant on government being the investor, how can you increase private sector investment with private money instead? Fair question. Walaupun soalan itu datang daripada saya tengok dia punya avatar dia adalah cover of Pakatan Rakyat dia budget, tapi soalan dia soalan yang fair. Jadi kita boleh jawab. Jadi dalam media sosial, be very selective. Sebab bila kita mewakili kerajaan, jabatan, kementerian ataupun diri kita sendiri sebagai penjawat awam, ramai yang akan cuba troll kita. Dan kadang-kadang kita tak sedar kita di-troll. Ada seorang sahabat saya, juga ahli parlimen, dia sentiasa kena troll. Dan malang dia tak sedar dia kena troll. Dan dia rasa troll itu pujian bagi dia. Sehingga saya terpaksa kata kat dia, "Tok, sorry lah, this is not pujian." Dan cara yang senang untuk kita tahu sama ada kita di-troll ataupun tidak, kita pergi kepada siapa yang tulis message tu, kita klik kat dia punya timeline dan kita tengok message-message yang lain. Dan dia tak akan mention kita. Dia akan mungkin cakap, okay, dia troll kita, lepas dia akan bagi tahu kawan dia, aku baru troll Menteri KK, tengok dia melenting ke tak. Dan kita tahu dia troll. So it's very easy. So don't respond to everything on media social. Dan yang the last tip is timing. Timing is very important. Kita ingat media sosial ni bila-bila kita boleh update. Tapi actually there is a optimum time to update your Facebook and your Twitter. What time is that? Masa terbaik untuk menyampaikan message melalui media sosial 9 AM and 4 PM. 9 AM sebab baru masuk kerja, tak nak kerja lagi, buka Facebook dengan Twitter. Dengan 4 PM sebab dah dekat-dekat habis kerja lah. So these are the best time bagi saya lah. Saya berdasarkan kepada analisa yang saya buat. I have a social media tool yang kita measure the impact of the message. The best time that I can tweet is 9 and 4, or send a Facebook message at 9 AM and 4 PM. Kalau lunch time,
dia tak apa-apa sangat sebab orang tak ada di meja. Dan kalau dia pakai phone dia pun dia tak nak layan sangat Twitter ataupun Facebook. Dia lebih suka bawa phone pergi makan, ambil gambar makanan tu, lepas tu letak dalam Instagram. Pernah buat kan? Saya pun pernah buat. Lepas tu bila dia balik, dia serius balik. When they go back to the office, they're more serious. They look at the news and all that kind of things. Malam ni not so much for serious message. Malam ni orang tak ada di suasana persekitaran pejabat, dia jadi lain sikit. Dia banyak troll. Malam-malam kalau nak keluar nak jumpa troll malam-malam ni. Tak tweet pasal GST pukul 1 pagi ataupun 1 malam, kenalah troll. That's the time when you get troll. Okay. Public servants, what can we do? Public servants maknanya sektor awam lah, kita semua. Apa yang kita boleh buat? Bersifat telus dan terbuka. Sebab platform media sosial is already open, is already transparent. Kita tak boleh menggambarkan a government that is opaque and not transparent. Kita tak boleh menggambarkan kerajaan yang tidak telus dan tidak terbuka mengenai maklumat. Dan dalam hal ini, this is a way of working, bukan secretive. The way of working in the past is secretive, is government protects the information. Tetapi pada hari ini, we have to manage the information. Bukan kita tidak lagi melindungi maklumat, bukan kita serah maklumat kepada semua, but we manage the flow of information. Dan for the public, untuk public, lebih baik kita terbuka, lebih baik kita telus daripada kita sembunyikan perkara. Sebab remember the Streisand effect, bila kita sembunyi, lagi dia akan cari maklumat yang kita sembunyi. Yang kedua, tangani segala teguran dengan secepat mungkin. This is what I spoke of earlier. The 4-hour rule is becoming obsolete actually. Sekarang ni dia lebih kepada less than 2 hours or within 1 hour. Dalam pejabat saya sendiri, saya practice a policy of now. Now means now. Now doesn't mean 1 hour later, 2 hours later. Saya kata we have to answer now. And we have to get it out there now. Dan kita duduk, kalau ada satu isu, saya bagi contoh case tadi, baru-baru ni dalam Sukan Malaysia yang diajukan beberapa bulan yang lepas, berlakunya tuduhan kes rogol. Saya kata, we cannot wait, you cannot put me in front of the camera, kata saya sedang menunggu siasat